प्रोग्रामिंग फीचर्स ऑफ इक्लिप्स उपरे ट्यूटोरियल को स्वागत। एही ट्यूटोरियल में शिखिबा इक्लिप्स रो यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग फीचर्स। एही ट्यूटोरियल पई हमें उबुंटू 11.0, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स 3.7.0 व्यवहार करछु। एही ट्यूटोरियल अनुसरण करबा को आपण निश्चित भाबे निज सिस्टम रे इक्लिप्स इंस्टॉल करिथिबा दरकार। इक्लिप्स रे एक सरल जावा प्रोग्राम लेखिबा जानिथिबा आवश्यक। जदि नुहे तेबे संपर्कित ट्यूटोरियल्स पई दयाकरी आम वेबसाइट देखंतु। इक्लिप्स IDE अनेक यूजर फ्रेंडली फीचर्स को सपोर्ट करिथाए, जेपरी ऑटो कंप्लीशन, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, एरर डायलॉग बॉक्स और शॉर्टकट कीज। एही सब फीचर्स को आमे सविशेष जानिबा। फीचर्स नाम रे मु एक क्लास क्रिएट करी मेन मेथड ऐड करछि। इक्लिप्स रे आमे प्रथमे ऑटो कंप्लीशन फीचर को देखिबा। मेन मेथड भितरे एक खोला ब्रेस टाइप करी एंटर दबंतु। आमे देखि पारुछे जे यह ऑटोमेटिकली परवर्ती बंद ब्रेस सेट करे एवं इंडेंशन सहित कर्सर को रखे। यह जोड़ी रे काम करुवा प्रत्येक फीचर्स को मध्य संपूर्ण करे। उदाहरण स्वरूप पैरेंथेसिस, खोला पैरेंथेसिस टाइप करंतु। आमको केवल खोला पैरेंथेसिस टाइप करबाकू हेबो एवं इक्लिप्स ऑटोमेटिकली बंद पैरेंथेसिस ऐड कर देबो। जदि आमे बंद पैरेंथेसिस टाइप करिबार मध्य अभ्यस्त, ता अतिरिक्त बंद पैरेंथेसिस ऐड न करिबार मध्य ध्यान रखिथाए। मु एबे बंद पैरेंथेसिस टाइप करूछि एवं देखंतु कर्सर केवल डाहाणକୁ घुंचुछि ओ अतिरिक्त पैरेंथेसिस ऐड हेला नाही। यह समान भाବରେ डबल कोट्स सहित मध्य काम करे। खोला कोट्स टाइप कले यह ऑटोमेटिकली कोट्स को बंद कर देबो। जदि आमे बंद कोट्स टाइप करिबार मध्य अभ्यस्त, ता अतिरिक्त बंद कोट्स ऐड न करिबार मध्य ध्यान रखिथाए। मु एबे बंद कोट्स टाइप करूछि एवं देखंतु कर्सर केवल डाहाणକୁ घुंचुछि ओ अतिरिक्त कोट्स ऐड हेला नाही। ऑटो कंप्लीशन हेउछि एक बहुमुखी फीचर्स एवं कोड रो गठन रक्षा करिबारे सहाय्य करिथाए। आउ मध्य टाइपिंग एरर्स प्रतिरोध करथाए, जेपरी नथिबा बंद ब्रेसेस, नथिबा बंद पैरेंथेसिस ओ नथिबा बंद कोट्स। परवर्ती प्रोग्रामिंग फीचर हेउछि सजेशन। आमे टाइप करिथिबा सब किछि काढी दियंतु। हेलो शब्द प्रिंट करबाकू आमे आउटपुट स्टेटमेंट टाइप करिबा सिस्टम डॉट। देखंतु इक्लिप्स एक ड्रॉप डाउन तालिका प्रदर्शित कला। तालिकार परामर्श रहिछि, जेपरी ERR, in, out, console आदि समस्त संभाव्य समापन। आउट को जाई एंटर दाबंतु। पुणी थरे डॉट टाइप करंतु। एबे इक्लिप्स आउट मॉड्यूल रु परामर्श प्रदान करिवो। प्रिंटलन को जाई एंटर दाबंतु। एबे पैरेंथेसिस भितरे कोट्स रे हेलो टाइप करंतु। आमे देखुथिबा परवर्ती फीचर हेउछि सिंटैक्स हाइलाइटिंग फीचर। ध्यान दियंतु जे पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक भॉइड कीवर्ड्स भिन्न भिन्न रंगरे अछि। आहुरि मध्य ध्यान दियंतु जे हेलो नील रंगरे थाए सूचित करूछि कि एहा एक स्ट्रिंग। एही सिंटैक्स हाइलाइटिंग फीचर हमकु कीवर्ड्स ओ कोड रो विभिन्न भागकु प्रभेद करिबारे सहाय्य करे। एरर्स खोजिबारे मध्य इक्लिप्स प्रोग्रामर को सहाय्य करे। गोटे प्रोग्राम रे एक एरर बाम मार्जिन रे नाली छक चिन्ह द्वारा चिह्नित होइथाए। एही प्रोग्राम रे आमे एक एरर देखुछे, आउ एही एरर उपरे माउस चलंतु। आमे देखुछे जे एरर कहूछि सेमिकोलन नाही एवं एही एरर समाधान मध्य जणा अछि।
ଆମେ ଯଦି ଏହି ଏରର୍ କୁ ଫିକ୍ସ ନକରି ରନ୍ କରୁଛେ, ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ରନ୍ ଏଏସ୍ ଜାଭା ଆପ୍ଲିକେସନ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏକ ଏରର୍ ଡାୟଲଗ୍ ବକ୍ସ ପାଇଲେ, ଯାହା ଏଠାରେ ଏକ ଏରର୍ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚିତ କରେ ଓ ପଚାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ। ଏବେ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ କି ଏଠାରେ ଏକ ଏରର୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କନସୋଲକୁ ଯାଉ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମିକୋଲନ୍ ଆଡ୍ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ Ctrl+S ଦାବନ୍ତୁ। ଏକ୍ଲିପ୍ସ୍ ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅନୁକୂଳ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଶର୍ଟକଟ୍ କିଜ୍। ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାଧାରଣ ଶର୍ଟକଟ୍ କିଜ୍ ହେଉଛି Ctrl+S ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତଥା Ctrl+O ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଏହିପରି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ଲିପ୍ସ୍ ରେ ଶର୍ଟକଟ୍ କିଜ୍ ଅଛି। Ctrl+F11 ହେଉଛି କୋଡ୍ ରନ୍ କରିବାର ଶର୍ଟକଟ୍ କୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା। Ctrl କୁ ଧରି F11 ଦାବନ୍ତୁ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଡ୍ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଲୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଅପ୍ସନ୍ସ ପାଇଁ ଶର୍ଟକଟ୍ କୀ ଗୁଡିକ ମେନୁ ଭିତରେ ମିଳିବ। ରନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଶର୍ଟକଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଡିବଗ୍ ପାଇଁ ଶର୍ଟକଟ୍ ହେଉଛି F11। ଏକ୍ଲିପ୍ସ୍ ରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଫିଚର୍ ତାଲିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ରେ ଆମେ ଅଧିକ ଫିଚର୍ସ ଦେଖିବା। ଏହା ଆମକୁ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ର ସମାପ୍ତିକୁ ଆଣେ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଏକ୍ଲିପ୍ସ୍ ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଫିଚର୍ସକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେପରି ଅଟୋ କମ୍ପ୍ଲିସନ, ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ହାଇଲାଇଟିଂ, ଏରର୍ ଡାୟଲଗ୍ ବକ୍ସ ଓ ଶର୍ଟକଟ୍ କିଜ୍। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଭାବେ ହେଲୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଏକ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସରଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ୍ଲିପ୍ସ୍ ର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଫିଚର୍ସ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସାରାଂଶିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିମ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ମଶାଳାମାନ ଚଲାନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି contact@spoken-tutorial.org କୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟକ୍ ଟୁ ଏ ଟିଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ MHRD ର ଆଇସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଏହି ମିଶନ ଉପରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। IIT ବମ୍ବେ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।